अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि मैं इमामत के फ़राइज़ को अंजाम देता हूँ, जिसमें देखा यह जाता है कि बहुत सारे लोग, मुख्तलिफ़ तरह के लोग कॉल्स करते हैं कि हज़रत फ़लाँ काम का इस्तिखारा करना है, थोड़ा कर दिया जाए, फ़लाँ काम का इस्तिखारा करना है, थोड़ा कर दिया जाए, थोड़ा कर दिया जाए। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कभी मुझे फ़ुर्सत रहती है और कभी नहीं भी रहती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आदमी समझ ले कि हर मुसलमान अपने घर में ख़ुद इस्तिखारा कर सकता है, तो किसी को ना कॉल करने की ज़रूरत है और ना ही किसी के पास जाने की ज़रूरत है। यानी सबसे बेहतरीन इस्तिखारा का जो सिस्टम है वो तो सुन्नत तरीका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है, वो रात के वक्त आप 2 रकात नमाज़ पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें और कुछ वज़ाइफ पढ़ने के बाद सो जाए। खैर, इसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोई दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। आज आपसे बताना मकसद ये है कि आप अगर चाहें तो अपने घर में सिर्फ एक तस्बीह के ज़रिए, ये तस्बीह 100 दाने वाली तस्बीह आपके घर में हो, तो आप खुद ब खुद किसी दूसरे के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपने घर में खुद इस्तिखारा कर सकता है। और इस्तिखारा करने की वजह क्या होती है? किसी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। मसलन आप अपने बच्चों की शादी दिलाना चाहते हैं, या फिर आप अगर कुंवारे हैं, गैर शादीशुदा हैं, तो आप खुद शादी करना चाह रहे हैं। अब आपको ये जानना है कि भाई ये शादी में मेरा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, यानी इस तरह की शादी मुझे रास आएगी या नहीं, फ़लाँ रिश्ता मुझे रास आएगा या नहीं। अब ये आप कन्फ्यूज़न में है, शक में है। तो अब इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर, कितने 5 मिनट के अंदर अंदर आप चाहें तो एक तस्बीह के दाने से आराम से आप इस्तिखारा अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इस्तिखारा किन किन कामों में किया जाता है। आमतौर पर बहुत सारे लोग करते क्या है, हर काम में इस्तिखारा। मैंने फ़लाँ घर से फ़लाँ जगह से सब्ज़ी लाई, इसमें इस्तिखारा करना है मुझे। फ़लाँ जगह से गोश्त लाया, इसमें इस्तिखारा। भाई, इन चीज़ों में इस्तिखारा होता ही नहीं है। इस्तिखारा कहते हैं एक काम जो मैं चुन रहा हूँ, उस काम में फ़ायदा है या नुकसान, इस मामले में आपको इस्तिखारा करना। मसलन आप दुकान करना चाह रहे हैं, फला जगह आप दुकान डालना चाह रहे हैं, या कपड़े की दुकान या कोई दूसरी दुकान डालना चाह रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि भाई चलो पहले मैं इस्तिखारा कर लेता हूं कि इसमें मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान। तो ये इस्तिखारा है। इसी तरह आपने कहीं ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद अब आप चाह रहे हैं कि मैं फ़ला जगह मकान उठाना चाह रहा हूँ, तो अब इस मकान बनाने में मेरा फ़ायदा है या नुकसान, ज़मीन खरीदने में मेरा फ़ायदा है या नुकसान। मैं कहीं सफ़र में जा रहा हूँ, तो अब उस सफ़र में मेरा फ़ायदा रहेगा या नुकसान होगा। तो इन चीज़ों में इस्तिखारा किया जाता है। इसी तरह आप अगर रिश्ता तलाश कर रहे हैं, तो वो रिश्ता आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। तो इन चीज़ों में इस्तिखारा है। तो ये तो आपको समझ में आ गई कि इस्तिखारा करना किन चीज़ों में है, किस वजह से इस्तिखारा किया जाता है। अब आप आइए कि इस्तिखारा करना कैसे है। ये तस्बीह का दाना दिख रहा है, इस तस्बीह को लेकर के 100 दाने हैं इस तस्बीह में। इस तस्बीह को लेकर के सबसे पहले बिल्कुल आसान, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ही आसान है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहां तक कि मेरी माँ बहनें भी अगर सुन रही हैं, तो वो माँ बहनें भी अपने घर में बैठ करके आराम से इस्तिखारा कर सकती है। सबसे पहले करना क्या है, आपको देखिए, जैसे मैं तस्बीह के दाने अपने हाथ में रखा हुआ हूँ, ठीक है। आप तस्बीह के दाने को इस तरह पकड़ लें। पकड़ लेने के बाद आपको 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा या 9 मरतबा या 11 मरतबा, 3, 5, 7, 9, 11 यानी तात मरतबा जिसको कहते हैं, आप अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। कौन सा दुरूद? कोई भी दुरूद आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ना सबसे बेहतर है। और आप से हो सके, अगर याद हो, तो आप दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें। तो दुरूद इब्राहिमी आपने 3 मरतबा पढ़ ली, या 5, 7, 9, 11, जितनी मरतबा मुमकिन हो सके। जितना ज़्यादा पढ़ें दुरूद पाक उतना ही फ़ायदा है। 13, 15, 17 यानी जितना बढ़ा दे और फ़ायदा है। कम से कम आपसे हो सके तो 11 मरतबा तो आप ज़रूर ही पढ़ लिया करें। तो अब आपने क्या किया, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ली। तस्बीह को बस ऐसे ही रखना है। दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास मतलब कुल हुवल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरत आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 21 मरतबा पढ़नी है। जब 21 मरतबा आप पढ़ लें, उसके बाद फिर आप 3, 5, 7, 11 मरतबा
آپ درود پاک پڑھ لیں، وہی درود جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ اچھا، یہ کام ہو جانے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس میں دم کرنا ہے۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ درود پڑھیں یا سورہ اخلاص پڑھیں تو آپ کی یہ تسبیح آپ کے منہ کے سامنے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ تسبیح کو اپنے منہ کے سامنے میں رکھیں گے اور آپ درود پاک پڑھیں گے تو اس سے جو اثر نکلتا ہے نا، وہ اثر آپ کے اس تسبیح میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اثر آپ کے تسبیح میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں دم کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے دم کر لیا۔ دم کر لینے کے بعد اب آپ کو یہ دیکھیں، تسبیح یہاں سے اس کا گننا شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جو اس کا گننا شروع ہوتا ہے، آپ 2 4 10 یا 20 25 دانے آپ یہاں سے لے لیں، یہاں آپ کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تسبیح کے دانے پکڑ لینے کے بعد یہ دیکھیے اتنی سی تسبیح کے دانے ہیں، اتنے سے۔ اب ان دانوں میں کرنا کیا ہے؟ آپ کو ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو مان لیجئے کہ یہاں سے میں نے تسبیح شروع کر دی، یہ دیکھیے اتنے یہ چند دانے کو لے کر کے تسبیح شروع کر دی۔ اب تسبیح کون سی ہے؟ بسم اللہ خیرہ و شرہ، بس صرف اتنی سی تسبیح۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یاد نہ ہو، تو اتنے سے جملے جو ہے نا آپ کو یاد کر لینا ہے۔ بسم اللہ، اتنے سے الفاظ، بسم اللہ خیرہ و شرہ، یہ جب آپ کو یاد ہو جائے، یا اگر یاد نہیں بھی ہو تو آپ کسی کاغذ میں لکھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ تسبیح ہے نا، یہاں سے آپ شروع کریں بسم اللہ، شروع کرنے کے بعد ایک دانہ آپ نے آگے بڑھا دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر خیرہ ایک دانہ اور آگے چلا دیے، وشرہ پھر ایک دانہ آگے چلا دیے، پھر بسم اللہ ایک دانہ آگے، خیرہ پھر ایک دانہ آگے، وشرہ ایک دانہ آگے۔ تو اسی طرح کرتے 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 آپ کو یہ لاسٹ تک آ جانا ہے۔ یہ دیکھیے یہ لاسٹ ہے نا۔ اب یہاں پہ لاسٹ میں جب آپ آئیں گے تو اب آپ کا جو لاسٹ دانہ ہے وہ یا تو بسم اللہ پہ ختم ہوگا، یا تو پھر خیرہ پہ ختم ہوگا، یا پھر شرہ پہ ختم ہوگا۔ اگر آپ کا دانہ، لاسٹ دانہ بسم اللہ پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کام اچھا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، بسم اللہ کے آگے خیرہ ہے، تو خیرہ پہ اگر آپ کا کام ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام جو آپ نے کیا یا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کام نہایت ہی فائدہ مند ہے، آپ بلا جھجک وہ کام انجام دے سکتے ہیں، چاہے دکان کا کام ہو، مکان کا کام ہو، یا رشتہ داری، یا پھر کہیں سفر وغیرہ کا کام ہو۔ تو اگر آپ کا آخری دانہ بسم اللہ پہ ختم ہو تو بھی اچھا ہے، خیرہ پہ ختم ہو تو اور بھی زیادہ اچھا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے۔ اچھا، اگر شرہ پہ ختم ہو، آپ کا لاسٹ دانہ اگر شرہ پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ نے کرنے کا ارادہ کیا ہے اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، چاہے وہ رشتے کا مسئلہ ہو یا پھر گھر دوار اور کاروبار کا مسئلہ ہو۔ تو خلاصہ پھر سے سمجھیے کرنا کیا ہے آپ کو۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد تسبیح کے دانے میں اس طرح جو ہے دم کر لیں۔ دم کر لینے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تسبیح کے دانے کو تھوڑا سا الگ کر لینا ہے، یعنی چند دانے آپ نے الگ کر لیا۔ الگ کر لینے کے بعد اب یہاں سے پڑھنا بسم اللہ، ایک دانہ آگے بڑھا دیے، خیرہ ایک دانہ آگے بڑھا دیے، وشرہ ایک دانہ آگے بڑھا دیے۔ تو اسی طرح گنتے 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 آپ کو یہاں لاسٹ تک آنا ہے۔ اب لاسٹ دانہ کس چیز پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی کس لفظ پہ ختم ہو رہا ہے؟ یا تو بسم اللہ پہ ختم ہوگا، یا خیرہ پہ ختم ہوگا، یا شرہ پہ۔ اگر بسم اللہ پہ ختم ہو تو آپ کا کام اچھا ہے، خیرہ پہ ختم ہو آپ کا کام اور بھی اچھا ہے، شرہ پہ ختم ہو تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ یہ کام نہ کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔